Ambadima kwa yagalu kuma menyine ayallase ayajanya jabe. Ambadima kwa yagalu ani nyota ani soma ani bara ani jabe. Nya kuma latrina mbadima kwa yagalu lula kwa yagakan kamra bebe ani nyota. Wila kuma kandi le wasi ni nazara kama ko voter ou. Voter de gbele ko katiki kandi. Ile ya fola minga ko mon fa keshan ve. Nazara ko le mako ta voix. Ya voix ou ita au lieu de voir arabulu koko ataswit ita koma kan ya tri kan du fa keshan ma ne fa keshan le fait ça ni lulu me wono o le anda ko nya bobrali nazora ko le ma ko voter alawa mo melu didama na le nya blalule ni nazora ko ma ko kanidalu kanida krote dogbele ile wa nya bla mezro ni adile ake ilta nyablale akita chidine nazora ko le mako kanida o ambadi maulu o koli wase enveyi awo urudu maralo awo jamana jabe ko diwa jabe ambadi man ko yagalu aya groupe ko yaka kankaya ni un fait ka menvo ambadi maulu nyana abadi nyele kumana na le Yusuf américain sefa ole nyablamelu giwe abe so dinele ainsi qu'à même voir en bas de lui iko tikuma kandi dwenema na manya ikuma kandi ho ikafe ikuma kandi mema ayake ikuma kandi kunya ke sota na fakolele ikani kuma kandi ko fa kesha wa triko dinema dolu woye ko nama kwa ma mbo ya triko ko lo ko na wa menda triko so ça fait alors mo menda triko so dele so ale ta kuma kan di la otilema yala emake ilo ndese fa de lu na ndese ni kela angana do nyona oye hakri ta doya lele kanya blado swani ko adi mo ma ke ile ni kuma ski brale sanyi lulu kono kule wa ka otigi fe kama soro dele le koso ayon komasi yalu olu edamande lu hakri doya le fola so le buye nyele madenlu soye so kamralu akan kan olulo na Yusuf américain sefa no wa ke jama ya mole halanga fe koma politique lo agu ken lu ga fola nya américain ikanta fa ya américain ikanta anga sodo ya danya minga do ne bijale nyine nyakada ne wa be awaye Facebook ka wa sewe ngo Yusuf américain à la recherche de sa carte d'identité mwana ndoche ki mango solo ta sous-préfecture là mwana kadandi kula nyina ne akukunya nani estreli urusewe kulale menne timina kalosa waka ndoche kunyana ko urusewe o 83 ta urusewe o anu wa urusa mena 80 ali 85 ma ko bebe ko foka trasigila débuter voter le doigt c'est nyinele débuter le test fo ikelanga a c'est justice di lamade mbade lu no do wa dirati lu ko si moi molta fo kan lu ko si ando ta problème réel yo date c'est là oma quand on ka fait tracer wa o se wa ke mango ko fo tracer là aya fo nyabla luye candidat luye mo donner c'est justice di lama encore trifé mo donner c'est justice di lando ma encore trifé note fakasha wa muyana e ka angela fe boyan le koso o te kunne ama moya akedi tombalu a demen bla la krula kata ka intellectuel lu o anon lu mangru ko lu anu boyana ama moya akedi ama mangru to le de ils sont obligés ka tombalu boyan ali te kadrile e ka lo se wolo mo ka ta mo boyan o te mangru le de aya kanon kelele alo te boyan ko alo te félicitations ngule ali ya ton batte mo mene demande ngwa kana ki ngom moya ko anu aka kanda meveli ko moya na au boya na e se muna boli ka jamna ta no ya lo ya mo ya ta no ya lo se wan fitini bebe fantastique là c'est la ka lo yeku kama mbadenglu melu fanga ka melu fanga nyina o nya beli ma beli aki
a mol fie aka tra yeso kan e meno anota problème li bola menu da ayolo a ti kuma kan de oluluma akanake ko ne sese le minge nyeke sese chefe ne kube le minge ne ka kube chefe ne kramo le minge nyeke kramo chefe okuso akanake tide aka la kuso aka su kan kuso fongu ye yala gula ne kwa o masaya ho député yawo député lu budget bedotala ay se mengala nyele o le do justice itanali ayan se wadol ke buna ne le ne so obligé ka tracé weke sigila wasawa no chemengu ko tracé weke sigila atenu do mangabilo endo mangabilo ale retudo atena tike tiji moka ni kam mangovie diara sous-préfecture diara village kuna yiri bwandugu manandala ko bébé a sewe texte que la mango et ce problème est là moto nya fala candidat lui candidat lu do dater c'est là oma foka tra fola kwa wa muyana fakasha wa muyana awa mena kanye fakasha wa muyana fakasha ça dit les miettes ojo an voter la lokoso ali mo mema ke kandala ni ka ke kadrile ya ka kana hela ka fasuye ali mo te kandala kwa te voter ko a te place ko ni ka la su kadrile ko la wa nya ilema tombalu bla la kula la wa nya ima isi shema male wa bla la kula oluyama bakile agutimi dolu maka mogole am lani menyi na moya lo ko moya dolu maka ole on te mo be moya mais amura dunya moya lo la de suite ole ni na moya lo ko ya kanglo ka fota ko maka mo dolu maka ba mogole akro le on ta bebe mo adenge no mogolo mais menyi na ala wa restitue daluma ka succès de alo menuma ali maka kanda ko alo fongo fond cadre fongo fond wallahi billahi na la wa sekiye wo chelo wo musulo bebe lugu akaka na faso jema nyokoma men vola nyine ndokoma fola ka fo ngo men le pouvoir ka kamla sanye dol ta koma lewi ko kamla sanye ta a o masaya ka ate barakela ile mengute pouvoir ka wenko yesu dokela parce que sanye tanga sal gabram on lu kasa ko jugu na ke lo tawlu la ile sakela la na ke mais ouais, au d'accord, le retour là, c'est peut-être. Mais il est même où tu as pouvoir quand on collait. Il est ce doc là. En bébé, c'est sauf ça sur la gadjan là. Mais il y a même la population le fait. En a politicien le bout n'y non. En politicien le loup fier. Tu sous ni tu jaon et tane, mais na la sanne le la douane qui ne. Ah men kala ay mo lo lugu fiela le aya ke bara lugu fiela so tingu e meno men mo lu kala mo le mais c'est so kala daraja fone tomba no ma nyate ko ni ya so show ka besise ma ko ni ma dolo ko sisi la holo ya men voilà ambadi ko ya lu nyana andi komakandi momale mais sambe bola anya problème unlo problème bebete se régler la kine mais andambe ya tranya na problème melulo le o le do justice ko mene o le do sewe kemene la bebe notre sewe fitini bebe casier justicier faut trop que sigila agwe kapanye gula no amasaya nyimra ni melu gwe masaya mrala ko agbeke ni nyonga aya kapanye welu kaba ay do mabula atembeya kata webo bangila sila bangi talo feso ando tian fo o cadre lui sans la nye dwa mengela be ala di bema menge ni mo ki nga asro beligu asro
nga anga fait kuma kan di mo me male o ya ke mo le o kan dale lu gi fieli bolo awa moya fakesha masando fe ya awa moya anyon bala a so le gu fiela a ye problème lu fie député lu tese foi ke la tese gudro la de nga nya justice ja ko me na so plaide la député le so ko menga la o lewi anyon le fay a se ko menga la o le nya fe non te afa keshan wa moya chombal a chombal buena o chombal buena ko ke agumale ko ko so de ko voter fa keshan la wala ba wa tricot le dama ko ke agumale yemeni na mbade lu fait a vidéo me partager parce que on va bam na nyaaw nya ne go ayem na nyaaw nya ndese là c'est nous sommes interdits à prendre à pris parti mais mangomba sito na no andesi jela onko nyadoma ne bijale ne nyakata de wabe on a kada de glage on me dit d'envoyer un nouveau extrait ça me dit surpassé il a perdu ma carte d'identité nyakuze wewo et le na même on est jamana denglo le se wo le wabe Ngantro le keja kwa la bobo la merila. Comme c'est la 14e la plutôt. Kwa na urusewe kwa ali. Urusewe même ngeni matimi makalusa waka. Mwanche de nrocheche de latia ni nuche mango. Mwa kenye tili. Kwa te zeke la kufandra sigila. Amba denglu. Osewe koole. Débiter lui sur dokala balalo ay na fa nyana ko justice yo ha que tu treja o ni ka ko justice ya ka fo ka kaso le dokaya tian foite justice yo justice tra notre nyafla pénitentiaire ta côté ouais même le kaso de nous garder là administration ta ko justice là encore même le de celui gérer là on doit c'est kala mango na do kata to ko kaso do alo mango kaso lo mango ne e ka kaso la bla ko ka e tra kaso la mo lo tra la kaso la kaso do kan ka lo mango ne ni kase mango c'est la kaso bon la bi mango nga le a chia bebeli je vous informe kaso de lo a voté do la ne mango kaso c'est la kaso la mango nga le a gagné mango nga le do président le kaso de kuma parce que ko ira de a chiaye mango nga chiaye muno ke la mango mrali a bu Diara village. Halikatra c'est fort diko dugu faveyi. Kabesi. Bwandru. Cheningbe manandala. Kunayiri. Kongaso. Halikatra c'est brolu maye. Omrak boboba mewi. Sur la so. Ole bena so kemefla. Ani so bisawama. Mais Mangonzo Benaso Kemenani, Segela fait 230 villages, mais Manko ne fait 400 villages. Je dis que c'est Segela wa Jamra alors. Hein? Ko sewe que la Mangone, Ouata, et que la entra que c'est la gratuit. Moi je préfère que Mangon Ouata. Parce que dans l'immédiat, tu trouveras quelqu'un a fait ton papier dans l'immédiat qui a papier là dit ma bidjatili. N'importe où tu te trouves. Mais il faut y déplacer. Tu es obligé qu'à être photocopie ni mangonchon. Ou le fois qu'à tchèque ou n'a qu'à tracer là. Eh madondou. N'a djé nyandoma maï. Ou le coup son yokumana. Non te politique yu goulé. Politique yu goulé. Ne fait. Ah ben maki faki. Au sang là les. Nyameni na sodongo fe. Aka lakoso. Naka fe chouanili ke. So fe. Ya so kumwe ya fe. Ya molu gu fe. So tiye meno. So tiye meno. So tiye meno. Adu kuma kandoma. Ngado mo la. Aya fama. Abadi yalite kumana ali. Yusuf Americain Sefa. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
mercredi 3 mars 2021 nga fɔ ka don mɔgɔ la a yafa ma ko ma bre